सो वेलकम गाइस। आज हम लोग ने बना दिया नो पॉल्यूशन रॉकेट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग ने बना दिया नो पॉल्यूशन रॉकेट। तो चलिए इसे लॉन्च करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं हमारा लॉन्च पैड कुछ इस तरीका का हो चुका है। हम लोगों ने एक लगा दिया है। सो गाइस चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो रोल द इंट्रो। तो गाइस हमारा देखिए कितना ऊपर गया था। तो फिर से लॉन्च करते हैं। गाइस इसका ये ऊपर चुका है। हम लोग दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर। It's all about humanity. गाइस देख लेना कितना दूर जाता है। तो अभी यहीं पर एंडिंग करते हैं। फिर मिलेंगे एक मजेदार वीडियो के साथ।